Hello mga ka-vlog, biyahe na punta ni padulong sa Iligan City. Starting point diri sa Legacy Fundamental Baptist Church. Biyahe kami dito kay dito kami mag New Year. Diri kami agi padulong sa Pangan, padulong sa Kalilangan. Pagabot sa Kalilangan, diri kami diretso padulong sa Malinaw nga dalan. Amo katong pangitaon ang pinakasayon nga dalan para dali ra gyud kami magkaabot. Pagabot namo sa sakop sa Tikalaan, nagapit kami kay diri kami maniod to sa Talugtog Kapihan, Sitio 27, Tikalaan, Talakag, Bukidnon. Diretso na po may pagbiyahe ug patulong sa Mamaon diha sa crossing pasulod patulong kana siya patlantod og pagabot sa unahan kana siya subay-subayan ng siminto nga dalan magabot ka dito sa Iligan City. Imo makita diha nga grabe kaliko-liko ang dalan unya sige lang patungas og pagabot sumito mo na dayon mo palik na pud pabada patulong sa Rugungon. Kay naaman mi nakita marang nagapit kami aron magpalit og marang nakalaos gali gamay og nipalit og marang og padayon kami diha sa pagbiyahe. Pagabot na mo sa na nagdagom naman mo na nga gipundakan kami gulan pero nagpadayon kami sa pagbiyahe di na mi monong kay basig mahapnan kami og katong kabot kami sa Iligan City diri biniagi sa C3 aron mas dali kami magabot. Og salamat sa Ginoo touchdown Iligan City na og pagabot namon paulay kadto nagapa-picture og siyo nakadawat din sa iya mga regalo og lipay guys ya.